Špargla je solitarna kultura u većini bašti, ali ne i kod mene. Ja je kombinujem sa drugim kulturama i to vam pokazujem u ovoj epizodi. Daću vam savjete kako da je uzgojite iz semena, kako da organizujete tunele za šparglu, ali ono što je najvažnije, pokazat ću vam kako da budete mudri i ako kasno ulazite u sezonu možete da imate brzi uzgoj, jer postavljam blokove za brzi uzgoj. Ovaj deo bašte inače zovem Sweet Monster, zato što ovdje slabo šta uspeva jer se nalazi u voćnjaku i tu postavljam permamodele. Evo ispred je ostavljena trava za još jedan permamodel, dakle uvlačim se dalje u voćnjak, ali uspeva ono što može, s obzirom da je peskovita zemlja. Ovdje dobro uspeva krompir, mrkva, cvekla, odlično uspevaju lukovi. Dakle, kada znate da imate peskovitu zemlju, nemojte tu slučajno da sadite paprike, to bi bilo besmisleno. Evo ja sam upravo između trešnje i višnje postavila permamodel s krompirom u prethodnoj epizodi. Ovdje je također posađen krompir, kukuruz, mrkva, a ovdje sada radimo model sa šparglama. Kao što vidite, ovo je jedan od 10 tunela sa šparglama. Špargle su uveliko za berbu. I ja ću ovdje danas da postavim i glavne kulture i brzi uzgoj. Odnosno u ovoj epizodi želim da vam pokažem kako se postavljaju blokovi za brzi uzgoj, jer ukoliko ste kasnije ušli u sezonu, dakle sada je već sredina aprila, konkretno danas 17. april, ja ću i dalje da sejem brzi uzgoj, ali u blokovima i sa glavnim kulturama. Kako ću to da uradim? Pogledajte u nastavku epizode. Priča o špargli počinje ovdje, kod ovih malih sadnica. Zapravo, kada biljka cveta, ona daje neke male crvene plodove, u njima se nalazi seme. Ja sam bukvalno sve plodove sama spustila u činiju i biljke su nikle, nalaze se u jednoj posudi u kombinaciji sa graškom. Kao što vidite, tu je grašak, to nije urađeno bez razloga, grašak je azotofiksator i upravo njegov koren će hraniti ovu šparglu do jeseni. Na jesen sadnice prebacujem na jednu gredicu koja se nalazi na samom kraju bašte, jer će tu ostati 3 godine, odnosno 4. U 4. godini se prebacuje njihov koren u stalno mesto, odnosno u tunele. Kada su u pitanju tuneli za sadnju špargli, o tome sam puno čitala. Kada sam htjela da posadim svoje prve špargle, to mi je zvučilo sve mnogo komplikovano. Šta god sam o tome gledala, to je sve onako zvučilo kao neka nuklearna fizika, a zapravo je vrlo jednostavno. Napravite tunel, dodate malo peska, stajnjaka, ponovo zemlje, kompost i posadite svoj koren špargle. Špargla je višegodišnja biljka koja obilno rađa, od 4. godine počinje berba. Dakle, danas ću vam pokazati kako se špargla kombinuje u mojoj bašti, a svako ko uzgaja šparglu ima neke svoje sisteme. A sada želim da vidite kako je ovaj grašak procvetao. Ovo su mali pupoljci. Evo i cvijet. Uskoro i berba. U ovoj epizodi ćemo malo i da recikliramo, zbog toga što mi ove posude trebaju da posejem tikvice 17. aprila u svoju baštu. Iako njima nije vreme, one sade 1. maja, ja ću ovo da upotrebim kao mini plastenike. Ja sam malo krivo odsekla ove moje posude. Volio bih da je to sve ravno i fancy kao kod ostalih youtubera, ali ja puno radim i uvek žurim i cilj mi je samo da vam pokažem koliko možete da budete korisni planeti tako što reciklirate, reuse i tako što smanjujete količinu otpada ovoj našoj prirodi. U većini bašti špargla je solitarna biljka. Ti tuneli se nalaze uvek negdje na krajevima bašte, zato što je u pitanju višegodišnja biljka. Ja je inače zovem drvetom.
zbog toga što se tako i ponaša, takav tretman imamo, ali kod mene je špargla uključena u gredice, u modele i u današnjoj epizodi pokazat ću vam kako možete da iskombinujete šparglu. Svako ima neki svoj sistem, ovo je moj. Ja ću danas da uradim setvu boba oko špargle. Bobi špargle su tu negde iste visine i uopšte se ne ometaju međusobno, naprotiv ostaće azot iza boba i to će biti dodatna hrana tom tunelu. Zatim ću ubaciti brzi uzgoj. Ovo su sve kulture koje pripadaju brzom uzgoju, koje se inače seju od 1. marta, ali ja ću raditi u ovoj epizodi takozvane brzi uzgoj blokove, što znači da ću istovremeno da ubacim i tikvice kao glavnu kulturu. Zaštitit ću ih posudama koje sam pripremila. Sve će ovo ići nešto iz sadnica, nešto iz semena, evo vetar duva. Tako da će u isto vreme da raste i glavna kultura, a također i brzi uzgoj. Što znači da ukoliko uđete kasnije u baštu, ne morate ostati bez brzog uzgoja, već samo treba da budete malo lukavi, da pratite vegetaciju, jer dok nikne tikvica treba sigurno 3 nedelje po naravno ovakvim vremenskim uslovima. Zatim njoj treba mjesec dana da se razvije, da razvije koren i tek za mjesec i po dana će trebati kompletan ovaj prostor, a za to vreme ja ću da uklanjam lagano rotkvice, mladi luk, salatu. Dakle, kompletan ovaj prostor će biti obilna hrana, a samim tim i mnogo veći čin otpora. Smena kultura ide na sljedeći način. Špargla u jednoj fazi procveta. Naravno, bob je već obran. Njega smo upotrebili da napravimo tekuće biljno đubrivo. Za ove tikvice u pitanju je azot. Čitava biljka u sebi sadrži azot. I onda kada se ošiša špargla, tamo negdje sredinom avgusta, ja ću tu da ubacim praziluk i da iskoristim koren boba. Dakle, koren boba je pun azota i ja ću njega da iskoristim da bih uzgojila praziluk, jer špargla tada miruje. Praziluk će tu biti do proleća i bit će na tom mjestu i dalje kada se špargla bude probudila. Nekako su jednake visine. Naravno, moram da vodim računa da baš ne posadim praziluk špargli na glavu. Dakle, danas postavljam ovaj model. Meni su ruke već jako prljave kraje dana, zato što sam radila čitav dan i eto žurim pre kiše da ubacim i završim ovaj model. Ovo je jedan od tunela sa šparglama koje ću danas da kombinujem. Špargle uopšte nisu zahtjevne, potrebno je samo da ih posadite i odnosno na početku da negujete sadnice, onda ih posadite i samo sledi berba. Ja sam ovu površinu pripremila jer kao što znate za brzi uzgoj je potrebno da skinete malč, da usitnite zemlju. U pitanju je seme, nešto će ići iz sadnica, nešto iz semena, ali ono što je vrlo bitno i što će mi olakšati posao jeste da zalijem dobro aktivatorom čitavu ovu površinu. Na taj način će mi i setva biti lakša. Ono što se inače prvo radi kod postavljanja modela jeste sadnja i setva glavnih kultura. Ovdje su nam glavne kulture špargle, zatim tikvice, također bob i sadnice cvekle. To su glavne kulture zato što ne pripadaju biljkama iz brzog uzgoja. Sada ću prvo da posejem tikvice jer to su prve tikvice u sezoni, ukoliko ne računam sadnice koje čekaju za jedan od turnusa. U pitanju je ona epizoda šta sejemo u aprilu i tu se navodi također da je poželjna priprema tikvica kao presade. Evo za početnike potrebno je samo da iskopate jednu malu rupu, rović 10 puta 10, zato što je ova zemlja dobro nahranjena. Inače početnicima su dimenzije vrlo bitne i zato ih sada iznosim. Ova rupa je dubine
evo ovoliko, znači nekih 5 cm i tu ću postaviti 3 semenke tikvice. Evo upravo ovako. I tu je setva završena, to nije ništa komplikovano. Dakle, kada me pitate na konsultacijama kako sejete tikvice, sejete ih ovako. Ono što ću sada da uradim, postavit ću zaštitu, odnosno ovu kapu. Ništa ne treba da bušite, samo ćete ovako da poklopite te svoje semenke, zato što je hladno za tikvice i ako one budu nikle, imamo i dalje opasnost od mraza. I ovo će biti neki mini plastenik. Sada su one zaštićene. Tako ću uraditi za sva 4 rovića. Sada idem sa setvom boba. Bob ću baciti svuda oko ovih šparglica. Samo ću da ubodem seme u zemlju. S obzirom da je oko tunela mekana zemlja, evo svuda između ovih šparglica ubacujem bob. I taj bob, kao što sam rekla, on će hraniti šparglu i hraniti tunel. A naravno, nahranit će i mene. Sada ću ja da završim setvu boba svuda po ovom tunelu. Ove posude na tikvicama ostaju neke 2 nedelje. Dakle, čim niknu tikvice i prođe opasnost od mrazeva, one se naravno sklanjaju. Tada i prestaje uopšte potreba da se one štite. A sada ću da ubacim 3. glavnu kulturu, odnosno 4. ako računamo špargle, to je cvekla. I stalno vas podsjećam koliko je važno da se prati program na YouTube kanalu, jer ova cvekla je posijana u onoj epizodi prvi turnus cvekle, blitve i salate. Dakle, ovdje su prebačene samo klice, pogledajte epizodu. I već sam u nekoliko epizoda prebacivala sadnice i puno mi znači to što imam svoje sadnice, pa čak i ako ih nemate, radite gustu setvu u brzom uzgoju i onda ćete prebacivati sadnice tokom čitave sezone. I na svakim konsultacijama govorim kako imamo pogrešan tretman cvekle. Cveklo većina baštovana poseje, izvadi tamo negde u oktobru, ukiseli i to je to. A zapravo biste trebali imati mnogo turnusa cvekle u svojoj bašti, jer od cvekle je divna i krem supa, cvekla se peče, griluje, prži, pohuje, jede u sirovom stanju i najlepše je zapravo kada je veličine teniske loptice. Sada ću na ovom mestu, dakle prvih 30 cm uvek preskačemo, zato što imamo setvu na tih 30 cm. Sada ću u donjem delu da ubacim sadnice cvekle. Vrlo se lako sadi zato što je zemlja pripremljena. I na kraju kada se pokupi ovaj brzi uzgoj, sve će to zapravo debelo da se malčira i sve to prelazi u permamodele. Meni je nezgodno da snimam i sadim, ali vam je princip jasan. Evo, cvekla ide na nekih 15-20 cm i sada ću ja da završim sadnju cvekle. Sada kad su ubačene glavne kulture, bob, tikvice, cvekla, špargla je već tu, sada možemo da šaramo brzim uzgojem. Brzi uzgoj je ona opuštena forma ili opušteni deo jedne gredice, gde možete da pratite sam projekat, a možete i da se igrate. Samo je bitno da je sve što posijete u službi brzog uzgoja. Dakle, to su samo čuvari mesta, ovdje konkretno tikvicama. Da bih uopšte ubrzala čišćenje tog prostora za tikvice, ja ću baciti salatu i sadnica. I sada se nalazimo u februarskom rasadniku. Ovo su one salate koje sam posejala u toj epizodi. Puno sorti salata, tako da ću ja sada sve to da pomešam, jer ova gredica će biti čak i pravi hortikulturalni prizor kada ovdje gusto narastu salate u različitim bojama. Naravno, krtica je podigla jedan deo biljaka, ali ja joj ne zameram.
zato što je sve ovo neki balans. U prvom redu po projektu ide spanać, tako da ću ja spanać da radim iz semena. Dakle, radit ću setvu duž čitavog kanala, a ispod spanaća ide sadnica salate. Jedan savjet za sve početnike: kada želite da vadite sadnice salata, prvo dobro zalijte rasadnik i na taj način se sadnice vrlo lako izvlače. Evo, pogledajte, čitav koran sam izvukla bez problema. Ovo je žuta australijska salata, tako da ću ja sada sve to da pomešam. Ovo je rimska salata, jedna od meni omiljenih. Celtuce, šparoga salata. Dakle, jako je bitno da dobro zalijete i da na taj način ne oštećujete koren i na taj način prebacite sadnice. Sada ide setva salata, odnosno presadnja salata u 2 reda i napravit ću jednu mešovitu priču. A imam i ove sadnice salate koje ću prebaciti također u ovaj model sa šparglom. U pitanju su sadnice iz epizode Prvi turnus blitve, cvekle i salate. Ove su salate uzgojene isključivo iz klica, uopšte nije bilo pikiranja i zaista taj način uopšte pripreme sadnog materijala savjetujem svima. Biljke nisu namučene, rasle su sve vreme vani i kako sam prerađivala i presađivala te salate, one su dobijali prostor i mesto. Evo sad čvrste i krupne sadnice i dodat ću ih na gredicu. Naravno, februarski rasadnik je kasnije posejan, ovo je ranije posejano i sasvim je normalno da su ovo krupnije sadnice. Sada kada je posejana, odnosno presađena salata svuda, sada treba da ubacim luk. Ovo je luk za mladu berbu koji ide gusto, to ste već shvatili na osnovu svih epizoda. Samo se utisne i to je to. U čitavom redu ću posaditi luk. Dakle, ja još uvek ne moram ovdje da radim neki blok. Ovo je prostor na kome će se raditi setva u bloku. I to je upravo ono što želim da vidite. Evo, luk je posađen iza salate i ispred salate. I sada je još ostalo da posejem rotkvice u bloku unutar ovih tikvica i nisu bez razloga tu postavljene rotkvice. Kao što vidite, biljke su postavljene u odnosu na njihovu dužinu vegetacije. Luk i salata će tu negde gotovo istovremeno da se beru, zato što su salate već zrelije i luk čim dostignu ona njegova zelena pera nekih 20-25 cm, on je već za berbu, jer ovo je mlada berba, a rotkvice koje imaju najkraću vegetaciju nalaze se unutar ovog prostora, dakle između samih rovića tikvica. Ono što ću sada da posejem jesu žute rotkvice, to su neke fancy rotkvice koje sam dobila od koordinatora Pive i jednog od autora ovog YouTube kanala. Vrlo su zanimljive, tako da eto, svi ćemo se divimo ovim žutim fancy rotkvicama. Sada ću ovdje da napravim kanale i pokazat ću vam kako ću raditi ovu setvu u blokovima. Suština ove epizode jeste da ukoliko pratite kanal i ukoliko pratite signale za pripremu sadnog materijala, uopšte ne morate ostati bez brzog uzgoja, makar ušli u svoju baštu i 1. maja. Vrlo je bitno samo da se pripremite. Ja sam seme rotkvice ubacila. Dakle, pravite kanal kao da nema uopšte ove zaštite. Dakle, ravnom linijom. Samo ćete ovu zaštitu za tikvice da preskačete. Normalno ubacite seme i završavate setvu. Sada ću malo i ovaj luk da pokrijem. Sve ovo dobro zaliveno i moja setva je gotova. Ono što mi sada ostaje jeste da uberem ove špargle za večeru.
Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.